बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज फिर आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स के हवाले से अपीलों पर समाअत की है। इस केस में जस्टिस इजाजुल एहसन ने के बेंच ने उस वक्त ये फैसला दिया था कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल गैर आईनी और गैर कानूनी है, और ख़ास तौर पर 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से कहा गया था कि इनको सिविलियंस की कोर्ट में भेजा जाए, लेकिन वो भेजा नहीं गया। दिसंबर 2023 में अपील आई और अपील अब तक ज़ेरे इल्तवा है, और इसमें तमाम मुल्ज़मान की सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं, जिसमें 20 जो मुल्ज़मान थे वो पहले रिहा हुए थे जिनकी सज़ाएं 1-1 साल थी, और तकरीबन 19 मुल्ज़मान अभी थोड़े चंद रोज पहले रिहा हुए हैं जिनकी सजाएं 2-2 साल थी। इसमें 1 या 2 या 3 माह जो सजा जिनकी रहती थी, आर्मी चीफ ने उनको माफी दी और वो उसके बाद रिहा हो गए। अब तकरीबन 60+ जो मुल्ज़मान है वो कैदी हैं, उनको सजाएं हो चुकी हैं, और उनका फेट क्या होगा, सिविलियंस के ट्रायल दुरुस्त है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच बड़े ही अहम केस की समाअत कर रहा है। आज की समाअत में जो आईनी बेंच के जो जजेस थे उनकी जानिब से सवालात की बौछार की गई। वजारत दिफा के वकील से बहुत अहम और गैर मामूली नौयत के सवालात पूछे गए। आज की समाअत में हुआ क्या है और जो जेल हुकाम की जानिब से क्या रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज हफीजुल्लाह नियाजी उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया था कि जो जितने भी कैदी हैं जो मिलिट्री कोर्ट से जिनको सजाएं हुई हैं उनको वो हकूक नहीं दिए जा रहे जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनको वो हुकूक मिलने चाहिए। उनको एक सब जेल के अंदर एक सब जेल हाई सिक्योरिटी जोन के नाम पे रखकर उनको जो है वो सहूलतें नहीं दी जा रही। उनको जो है वो आइसोलेशन में रखा जा रहा है, अलग थलग रखा जा रहा है, और उनको दिन को बाहर नहीं निकाला जाता। तो ये वो शिकायत थी, इतराज़ात थे जिनका जवाबात आज आए हैं। तो आज की समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से फैसले के खिलाफ जो अपीलें हैं उन पर समाअत की आईनी बेंच ने। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अदालत के सामने आए। उन्होंने ये कहा कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कालादम करार देते वक्त आर्टिकल 233 की गलत तशरीह हुई। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने का तासुर लिया। मतलब वो कह रहे हैं कि जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल एहसन की सरबराही में, और जो उनकी सरबराही में जो बेंच था उसने ये तासुर लिया कि जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स हैं इनमें बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो जाते हैं और वो बुनियादी हुकूक नहीं मिलते और वो फेयर ट्रायल के तकाजे नहीं पूरे होते। तो इस वजह से जो है वो इसका ये दुरुस्त नहीं है, वहाँ पे जो इक़दामात है या ट्रायल जो है वो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में वो दुरुस्त नहीं है। तो ये ख्वाजा हारिस ने आर्गूमेंट लिया। फिर ये ख्वाजा हारिस ये कहते हैं कि बुनियादी हुकूक इमरजेंसी की सूरत में मुअत्तल हुए थे। माजी की ये बात जो है वो हो रही थी, और इसमें उन्होंने कहा कि इस केस में तो बुनियादी हुकूक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस केस में तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने का कोई ताल्लुक नहीं। परवेज मुशर्रफ के दौर में अपील का हक ना देकर जो हकूक थे वो मुअत्तल हुए थे। मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अपील का हक मौजूद है। तो सवालात बहुत हैं, आगे चलकर मजीद आपको क्लैरिटी होगी। ख्वाजा हारिस ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मौसर कर दिया। ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा कि आर्टिकल 233 का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं था। आर्टिकल 233 को आर्टिकल 8(5) की मतलब आर्टिकल जो 8 है उसकी जो सब सेक्शन है 5 उसकी तशरीह दुरुस्त साबित करने के लिए छेड़ा गया। आगे चलकर कहते हैं कि आर्टिकल 233 के तहत सदर इमरजेंसी नाफिज करे तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इमरजेंसी नाफिज की गई थी। इमरजेंसी के दौरान वही बात उन्होंने दोबारा की और उसके साथ ये कहा कि इस नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करवा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। उसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली उनकी जानिब से कहा गया कि मौजूदा केस में मुल्ज़मान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे। मुल्ज़मान को फौजी तहवील में लिया गया तो इमरजेंसी भी नाफिज नहीं थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह कहा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अमल दरामद रोकना बुनियादी हुकूक मुअत्तल करने के बराबर है। अमल दरामद रोकना बुनियादी हुकूक अमल जो है वो मुअत्तल करने के बराबर है।
یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں. یہاں پہ ایک بڑا ہی اہم اور غیر معمولی جو ذکر آیا، اور وہ ذکر تھا جو بھارتی جاسوس ہیں کلبھوشن جادیو کا. 21D جو شک ہے اس کو کالعدم قرار دیا تھا جسٹس اعجاز الحسن کے بینچ نے. اس کے خلاف اپیل ہے، تو جہاں پہ جسٹس محمد علی وزر نے پوچھا خواجہ حارث سے کہ جو سپریم کورٹ نے مرکزی فیصلے میں آرمی ایکٹ کی شک 21D کو کالعدم قرار دیا ہے، اس سے کیا مجموعی طور پر اثر پڑے گا؟ کیا کلبھوشن جادیو کے جو جیسے ملک دشمن جاسوس کا کیس ملٹری کورٹس میں چل سکتا ہے؟ اگر یہ جو ہے وہ اس کو سیٹ اسائیڈ کالعدم قرار دیا گیا ہے تو اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملک دشمن جاسوس کا بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں چل سکتا. اور یہاں پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا انہوں نے کہ ہم اپنی جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں ہم ان کو کیوں اسٹرانگ نہیں کرتے، ہم ان کے لیے کیوں جو ہے وہ پراسیکیوشن بہتر سے بہتر پراسیکیوشن نہیں کر سکتے کہ ان کورٹس میں ہی یہ ٹرائل جو ہے وہ چلے اور یہی کورٹس جو ہے وہ فیصلے کریں. ان کا جو لنک تھا وہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے کر رہے تھے. اور اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل کے بعد جسٹس حسن اظہر رضوی انہوں نے کہا کہ GHQ پر پہلے بھی ایک حملہ ہوا جس میں شہادتیں بھی ہوئیں. کراچی میں ایک دہشت گردی کی کارروائی میں ایک کورین طیارے کو تباہ کیا گیا، شہادتیں بھی ہوئیں. پھر انہوں نے کہا کہ طیارہ سازش کیس میں ایک آرمی چیف بیرون ملک دورے پر تھے، ان کے جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی. یہ جنرل پرویز مشرف یہ 99 کا جو coup ہوا تھا یہ اس کے تناظر میں بات کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ ان کو لقمہ دیا جسٹس حسن اظہر رضوی کو کہ وہ محض الزام تھا. اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ان واقعات میں فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، شہادتیں بھی ہوئیں، یہ تمام مقدمات کہاں چلائے گئے؟ یہ سوال اٹھایا اور خواجہ حارث کے سامنے، اور یہ کہا کہ ہم ایسے واقعات کا ہمیں جو ہے وہ آپ ڈیٹا فراہم کریں کہ یہ سارے جتنے بھی واقعات ہوئے تھے جس میں ڈائریکٹلی شہادتیں بھی ہوئی تھیں، یہ سارے واقعات کے جو ٹرائلز تھے کہاں چلے تھے. اور انہوں نے کہا کہ آگے چل کر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ یہ کچھ ٹرائل جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹس میں چلے تھے. طیارہ سازش کیس کی انہوں نے بات کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس میں چلے تھے. خواجہ حارث کو کہا کہ آپ کے والد جو ہے اس کیس میں تھے، آپ کو بھی میں نے ایک کیس میں سنا کہ آپ بھی آرگو کر رہے تھے. انہوں نے سندھ کراچی کی مثال دی. اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ کیس ملٹری کورٹس کے وجود کا نہیں بلکہ اختیار سماعت کا ہے، کہ ان کی اختیار سماعت ہے، ان کی جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے، یہ سوال ہے ہمارے سامنے. اور یہ کہا کہ کون سا کیس ملٹری کورٹس میں چلے گا کون سا نہیں، یہ تفریق کیسے کی جاتی ہے. اچھا ناظرین، یہ وہ سوال ہے جو آج بینچ کے 2-3 ممبران نے کیا، بار بار کیا، اور اس سے قبل بھی کرتے رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کیسے ایک لائن ڈرا کریں گے کہ یہ کیسز ملٹری کورٹس میں جائیں گے اور یہ کیسز ملٹری کورٹس میں نہیں جائیں گے. اور اس میں یہ مثال دی گئی کہ 9 مئی کی FIRs ہوئی، 9 مئی کے آج بھی اینٹی ٹیررزم کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں. تو 103 کی ایک کیسے لائن ڈرا ہوئی کہ یہ 103 ملٹری کورٹس میں جائیں گے اور باقی جو ہے وہ سیویلینز کورٹس میں جائیں گے؟ وہ ڈیٹا مانگا گیا ہے اور وہ تفصیلات مانگی گئی ہیں کہ کس بنیاد پر کس نے کیوں فیصلہ کیا، کیا وجہ تھی، اس کے حوالے سے جو ہے بتایا جائے. اور اس میں جسٹس نعیم اختر افغان ان کی جانب سے یہ کہا گیا، یہی سوال انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کیسز آپ نے وہاں پہ بھیجے ان میں سپیکنگ آرڈر کیا تھا، اس میں آپ نے کیا ریزننگ کے ساتھ جو آرڈر پاس کیا جاتا ہے کہ ملٹری کی کسٹڈی میں کسی سیولینز کو لینا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہوگا، وہ پروسیجر کیا ہے، اس پروسیجر کو جب پورا کیا گیا اور وہ آرڈر کہاں پہ ہے. اچھا، جسٹس نعیم اختر افغان نے جولائی میں بھی جب یہ سماعت ہوئی تھی، جولائی سے پہلے، تو اس وقت بھی اور اب بھی ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ وہ مجسٹریٹ کا آرڈر تو ہمیں لا دیں جس مجسٹریٹ کے آرڈر میں یہ کلیئرٹی ہو، کلیئر ہو کہ انہوں نے ایک سپیکنگ آرڈر پاس کیا ہو اور ان کے سامنے ایک کیس آیا ہو کہ یہ ملٹری کورٹس میں کیس چلنا چاہیے، سیولینز میں نہیں چل سکتا. تو وہ آرڈر آج تک نہیں دیا گیا. آج بھی خواجہ حارث نے کہا کہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے. تو وہ آرڈر میں حیران ہوں کہ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب بہت ہی سینئر وکیل ہیں،
उनको जो चाहिए था कि एक CMA फाइल करते, उसमें ये सारी तफसीलात लगाते, ये जी ऑर्डर्स हैं। आज भी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि वो FIR सारी हमें दे दें, हम देख लेते हैं उसमें कौन कौन से सेक्शंस लगे हुए हैं, क्योंकि लाइन किसने ड्रॉ की, किस बुनियाद पर ड्रा की, किन वजूहात की बुनियाद पर ड्रा की कि ये सिविलियन और ये मिलिट्री कोर्स में जाएंगे। तो इनकी वजारत दिफा की जानिब से जो वकील हैं उनको CMA फाइल करके उसमें तफसीलात दे देनी चाहिए थी, तो अभी तक नहीं दी गई। हैरान हूं मैं भी कि मई 2023 से ये केस चला है, अक्टूबर में फैसला आता है और उसके बाद दिसंबर 2023 में जो अपील होती है। अब दिसंबर 2024 भी गुजर गया है, जनवरी 2025 आ चुका है और अभी तक वो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर कहाँ पे है भाई, बताएं तो सही ना, कि जिसके तहत ये सारे जो है वो हवालगियां हुई थी। बहरहाल आगे चलकर ये कहते हैं कि किस जुर्म पर कौन कैसे तय करता है और केस कहाँ जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह सवाल उठाया, मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे और किन उसूलों पर की जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह बात की और उसके बाद जो ख्वाजा हारिस हैं उनकी जानिब से मजीद अपने जो है दलाइल उन्होंने जारी रखे और उनकी जानिब से यह भी कहा गया, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उन्होंने कहा कि जो सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर सके, एग्जेक्टिव सदर मुमलिकत के ऑर्डर पर अमल दरामद कराती है। ये तमाम इख्तियारात एग्जेक्टिव के हैं, तो कोई कैसे इस तरह के मामला देख सकता है। आज खुद साबिक चीफ जस्टिस गुलाम मोहम्मद मिर्जा ने वकील से कहा था कि दलाइल अच्छे थे मगर मैं मुतासिर नहीं हुआ। और उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ख्वाजा हारिस से मुकालबे में कहा कि इस मामले में मेरा भी आपसे यही शिकवा है। तो ऐसे लगता है कि जो बेंच है उसकी जानिब से जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो इतने सीरियस नोयत के हैं कि वो कन्विंस नहीं हो रहे, किससे, ख्वाजा हारिस से। उसके बाद जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत में सजा हो रही है, तो ये कैसे हो गया, उनके पास क्या है कि जो उन्होंने उसको साबित कर दिया। और उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है कि जो बंदा एक ATC कोर्ट में बरी हो रहा है और वहां पे उसको सजा हो रही है। तो अब ये कौन सा केस है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि कौन सा केस है जिसका हवाला जस्टिस जमाल खान मंदोखेल दे रहे हैं। अगर हमें पता चला तो हम किसी वीडियो में आपको बताएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देखकर ही करना होता है। और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो इनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से मतलब सिविलियंस कोर्ट से भी सजाएं होंगी। तो ये आज की जो समाअत थी, उस समाअत में जो आर्गूमेंट्स हुए ख्वाजा हारिस के वो अभी भी जारी हैं। उसके हवाले से वो फैसल सिद्दीकी हैं, वकील हैं इसमें, और उनकी जानिब से कहा गया कि ख्वाजा हारिस जो है वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं और इस तरह वो आर्गू कर रहे हैं जैसे नैब तरामीम के केस में उन्होंने किया था। 52 समातें उन्होंने आर्गू किया था और वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम तो T20 या उससे भी कम में करने के लिए जो है तैयार हैं, लेकिन पता नहीं कब उनके दलाइल जो है वो मुकम्मल होंगे। ये हम भी देख रहे हैं कि ख्वाजा हारिस के दलाइल चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पता नहीं कब जो है वो मुकम्मल होंगे। तो ये समाअत फिर अदालत ने कल तक जो है वो मुलतवी कर दी। और इसमें जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब है उनकी जानिब से एक रिपोर्ट भी आज पेश की गई। जब जैसे ही समाअत अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनको रोस्टम पे बुलाया और ये कहा कि बताएं। उन्होंने कहा कि जितने भी जो कैदी हैं मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता जेलों में, उनको सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे नाश्ते के बाद उनके लिए एक होता है, मखसूस जगह होती है, उनको वहां पे वो घूम फिर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, काफी पी सकते हैं और शाम तक उनके पास जो है वो टाइम होता है। ये उन्होंने बात की, लेकिन साथ खड़े जो हफीजुल्लाह नियाजी हैं उन्होंने कहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इन्होंने बड़ी ही जो है वो आइसोलेशन में रखा हुआ है। और उसके बाद ये बात भी आई, सलमान अकरम राजा ने कहा कि टेलीफोन वहां पे जो वकालतनामे हैं उन पे दस्तखत नहीं हो रहे। अंदाजा लगाएं, 21 दिसंबर 26 दिसंबर सजाएं हो चुकी, आज जब बात कर रहे हैं 8 जनवरी हो चुकी और ये जब वो शिकायत लगाई जा रही है और अदालत के सामने एक पॉइंट रखा जा रहा है, नुक्ता रखा जा रहा है कि उनके वकला को वकालतनामों पर दस्तखत जो है वो जेल हुकाम नहीं करके दे रहे। जेल भी एक रियासत के अंदर एक अलग से जो है वो रियासत है
کہ وہ کیوں نہیں دستخط کر کے دے رہے، لیکن ایڈیشنل جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے انہوں نے اس کی تردید کی، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے اور کوئی نام بتائیں ہمیں، اور انہوں نے کہا کہ جو جیل حکام ہیں ان کے موبائل فون نمبر ہم نے دے دیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ کبھی بھی ایسا کوئی شکایت ہو تو آپ شکایت کریں، کال کر سکتے ہیں، تو ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس میں جسٹس مسرت ہلالی نے ان کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ آپ نے غلط بیانی کی تو ہم جیل اصلاحات کمیٹی سے بھی اس حوالے سے رپورٹ منگوا لیں گے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ مجھے 30 سال پریکٹس کے ہو گئے ہیں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے لیکن آپ ہمیشہ جب سرکار کی طرف ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ سرکار کو فیور کیا جائے، اور فیصل صدیقی نے کہا کہ ان کا بیان ایسے ہے، یہ ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے وہاں پہ گھر کا ماحول دیا ہوا ہے، سب جو جتنے بھی قیدی ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ تمام ملزمان کو ہائی سیکیورٹی زون میں رکھا ہوا ہے، اور یہاں پر جو سلمان اکرم رضا لاہور سے ویڈیو لنک پہ تھے، ان کا بریگیڈیئر جاوید جو ہے ان کے وکالت نامے پر دستخط نہیں ہو رہے۔ اب جسٹس جو امین الدین خان ہے، جسٹس جمال خان مندوخیل، ایک تو انہوں نے بات کی، جسٹس جمال خان مندوخیل نے جیل مینول کے مطابق ان کیسز کے فیصلے کیے جائیں، لیکن جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ جو سیشن ججز ہیں ہم ان کو یہ ہدایت دے رہے ہیں آرڈر میں کہ سیشن ججز آپ کی کوئی بھی شکایت ہو اس حوالے سے تو آپ متعلقہ سیشن ججز کے پاس جا سکتے ہیں، وہ سنیں گے اور وہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور آرڈر بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب اس اہم کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی ہوئی ہے، روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس کب تک کنکلوڈ ہوتا ہے اور کیا کنکلوڈ ہو پائے گا نیکسٹ ویک تک یا جنوری میں کنکلوڈ ہو پائے گا، یہ سب سے اہم سوال ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں فردر کیا ہوتا ہے، آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔